ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କ୍ଲାସ୍ 8 ନ୍ୟୁ ବୁକ୍ ନ୍ୟୁ ସିଲାବସ୍ ଚैप्टर 2 ପାୱାର ପ୍ଲେ। ତ ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତୁମକୁ ଏଠି ମୁଁ ଅନୁଶୀଳନୀ କରାଉ ନାହିଁ। ଏଠି ମୁଁ ବାଛି ବାଛି ବହି ଭିତରୁ ନୋଟ୍ସ ବନେଇଛି। ନୋଟ୍ସ ମୁଁ ତୁମକୁ କରିକି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଜୀବନ ସାରା କେବେ ଆଉ ପାୱାର ପ୍ଲେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ମୁଁ ବୁଝେଇମି, ତୁମେମାନେ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହ, କେମିତି ବୁଝଉଛି ତୁମେମାନେ ଦେଖ। ସବୁ ପାୱାର ପ୍ଲେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବି ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ n ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍, ଏଇଟା ପଢ଼ିଥିଲେ ବର୍ଗ, ଏଇଟା ପଢ଼ିନଥିଲେ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରରେ ବର୍ଗ ଓ ଘନ। ତ ଏଠି n ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍କୁ ଏନ୍ ସ୍କୋୟାର କହୁଥିଲେ, ଏଇଟା ହିଁ ତ ବର୍ଗ। କିମ୍ବା ଏଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା, କିମ୍ବା ଏନ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାତ, ଏଇଟା ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା ଏନ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମେ n ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍ କରିବା, ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା, ଏଟାକୁ ଘନ କହିବା। ମାନେ n ର ପାୱାର q, ତିନି ଥର n, ତିନି ଥର ଅଛି, n ର ପାୱାର q ବା n ର ପାୱାର 3, କିମ୍ବା n ର ତୃତୀୟ ଘାତ। ସେଇଭଳି ଯଦି ଆହୁରି n କୁ ଆହୁରି 4 ଥର ଗୁଣିବା, 5 ଥର ଗୁଣିବା, ତାହେଲେ n ର ଘାତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ। ଏବେ ଏଇଟା ହିଁ ଆମେ ଶିଖିବା ଏଇ ବିଷୟରେ। ଏଇଟା ତ ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶିଖିଥିଲେ, n କୁ 2 ଥର ଗୁଣିକି, n କୁ 3 ଥର ଗୁଣିକି। ଏବେ n କୁ n ଥର ଗୁଣିବା କି n କୁ ବେଶୀ ଥର ଗୁଣିବା, n ଇଣ୍ଟୁ n ଇଣ୍ଟୁ n ଇଣ୍ଟୁ n। ଏଠି ମୁଁ 4 ଥର ଗୁଣିଲି, ତାହେଲେ n ର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ, n ର ପାୱାର 4, ଏଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା n ର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ। କିମ୍ବା ଯଦି ମୁଁ n କୁ 10 ଥର ଗୁଣିଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି n ର ଦଶମ ଘାତ ବା n ର ପାୱାର 10, n ଟୁ ଦି ପାୱାର 10। ତାହେଲେ ଏଇଠି n ର ପାୱାର 10ରେ n କ'ଣ, 10 କ'ଣ, n ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, 10ଟାକୁ କ'ଣ କହିବା। ଏଠି n ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଧାର ଆଉ 10ଟା ହେଉଛି ଘାତ ବା ପାୱାର। ସେମିତି ଆମେ n ର ପାୱାର a ଲେଖିପାରିବା। ଏ କ'ଣ, ଏ ଆଧାର, n ଆଧାର, ଏ କ'ଣ, ଏ ହେଉଛୁ ଘାତ। ପିଲାମାନେ n ବି ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି, ଏ ବି ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି। n ବଦଳରେ ଆମେ କିଛି ବି ପକାଇ ପାରିବା, 10 ପକାଇ ପାରିବା। ଏ ବଦଳରେ କିଛି ପକାଇ ପାରିବା, 8 ପକାଇ ପାରିବା, ଯାହା ଆମେ ପକାଇ ପାରିବା। ତ ଏଟା ରହିଲା ବେସିକ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର। ଏବେ ଆମେ ଦେଖ 3 ର ପାୱାର 7କୁ ମୁଁ କେମିତି ଲେଖିପାରିବି। 3 ର ପାୱାର 7କୁ, 3 ର ପାୱାର 7 ମାନେ କ'ଣ, 7 3 ଥର ଗୁଣା ହେଇଛି, 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3, 4 ଥର ହେଲା, 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3, 7 ହେଲା, 3 3 6 7। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିକି ଲେଖିପାରିବି। ଧର ମୁଁ 4ଟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରୁଛୁ, 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3, କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଗ୍ରୁପ୍ କଲି 3ଟାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ 4ଟାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ମୁଁ 3ଟାକୁ ଲେଖିପାରିବି ନା 3 ର ପାୱାର 4 ଲେଖିପାରିବି ନା, ସେଇଭଳିଆ 3 ର ପାୱାର 3 ଲେଖିପାରିବି। ତ 3 ର ପାୱାର 4 ବା 3 ର ପାୱାର 3କୁ ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବି କି ନାହିଁ, 3 ର ପାୱାର 4 ପ୍ଲସ୍ 3, 3 ର ପାୱାର 4 ପ୍ଲସ୍ 3, କିମ୍ବା 3 ର ପାୱାର 4 3 7, ସେଇ 7 ଚାଲିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାୱାର ଦୁଇଟିର ଆଧାର ସମାନ ଥିବ, ଘାତ ଅଲଗା ଥିବ, ତାହେଲେ ଯଦି ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଯୋଗ କରିପାରିବା। ଧର ଅଛି a ର ପାୱାର 5 ଗୁଣନ a ର ପାୱାର 6, ତାହେଲେ ଆମେ ୟାକୁ ଲେଖିପାରିବା a ର ପାୱାର 5 ପ୍ଲସ୍ 6 ବା a ର ପାୱାର 11। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଟାକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖାଇଦେଲି, ତୁମେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାହେଲେ ଆମର ମଝି ଷ୍ଟେପ୍ ଏମିତି କରିପାରିବା। ଧରାଯାଉ ଅଛି p ର ପାୱାର 4 ଇଣ୍ଟୁ p ର ପାୱାର 6, ଆକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏମିତି କରିପାରିବା, p ର ପାୱାର 4 ପ୍ଲସ୍ 6 ଯେ p ର ପାୱାର 10। ଏଇଟା ଆସୁଛୁ କି ନାହିଁ ଥରେ ଦେଖିଦେବା। p ର ପାୱାର 4 ଯେ ଆମେ କେତେ ଲେଖିପାରିବା, p ଗୁଣନ p ଗୁଣନ p ଗୁଣନ p, 4 ଥର ଲେଖିଲେ। ଅଲଗା ମୁଁ ରଖିଦେନି p ର ପାୱାର 4କୁ, p ର ପାୱାର 6କୁ p ଗୁଣନ p ଗୁଣନ p ଗୁଣନ p ଗୁଣନ p ଗୁଣନ p ଆଉ ଗୋଟେ p, ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଗଲା 7ଟା। 6ଟି ଦରକାର ଥିଲା ନା, 3 3 6, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା। ତାହେଲେ ଏଠି 4ଟା p, ଏଠି 6ଟା p। ତ ଗଣିଦେବା, p ର ପାୱାର 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
पी पावर 10 लिखिदेले है सेम जहाँ ये मुझे देखी से तो जिते आधार सामान थी घात गुड़िक जोग हो गुणन थे पिला माने एठी मु जेतिकी पढ़ेबी सेतिकी बही भितर अच्छी या अपेक्षा बही देखा तुम दरकार ही ना जेतिकी पढ़ेमी सब बहीर सब कभर करके जीवी एबे आउ गोटे कनसेप्ट पढ़ा आम पावर रो पावर जदि मु लिखमी 7 रो पावर 5 रो पावर 2 अच्छी एमती अच्छी तो 7 रो पावर 5 रो पावर 2 तो आम एठी कौन कर 7 रो पावर 5 गुणन 2 भल से देख ये बंधन थिला रो पावर ताहने 5 रो गुणन हम एठी जग होता जिते घात आधार सामान थिला एठी गुणन होचु जिते पावर रो पावर अच्छी ताहने केते हो 7 रो पावर 5 दुने 10 ठीक अच्छे एमती ताहने एटा कॉमन फॉर्म आर केमती लिखिपारि आम एन रो पावर ए रो पावर बी धर अच्छी ताहने एन रो पावर ए बी एबे पिला माने आम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को जीपा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रे अच्छी धरा जाऊ 2 रो पावर 4 आउ अच्छी 3 रो पावर 4 एठी आधार अलग अच्छी किंतु घात देख पिला माने समान अच्छी ठीक अच्छे आधार सब अलग अच्छी किंतु घात समान अच्छी ए केस आम कौन लिखिपर ना कॉमनली लिखिपर ब्रैकेट देकी 2 गुणन 3 गुणन करदे जेहेतु दुईटा सेटार पावर समान अच्छी ताने आम घात 4 लिखिदे पावर आउ घात सामान पिला माने तो आम 3 दुने 6 रो पावर 4 थोड़े टेस्ट करदे 2 रो पावर 4 के 2 दुने 4 दुने 8 दुने 16 2 को 4 थर गुणा 16 हम सेमती 3 रो पावर 4 3 3 9 3 27 3 81 ताहने 81 गुणन 16 81 गुणन 16 के 1296 1296 पिला माने गुणन करके देखिदेव सेमती 6 रो पावर 4 6 गुणन 6 गुणन 6 गुणन 6 तो 636 636 36 गुणन 36 आम करदे देन जी बाहर आम देखा ताहले 36 गुणन 36 कले से 1296 आसला पिला माने करके भी देखिपर ताहने जेटा मु कहूली से ठीक अच्छे तो जदि आधार अलग अच्छी वो घात सामान अच्छी तेबे आम भितरटा गुणन करके कॉमनली लिखिपर एमती ठीक अच्छे तो यार कॉमन फॉर्म आम केमती लिखिपर ए रो पावर एक्स इंटू बी रो पावर एक्स ताने ए बी रो पावर एक्स पिला माने सब कॉन्सेप्ट गुड़ा को बॉक्स कर दूँ देख एटा गोटे कॉन्सेप्ट एठी गोटे कॉन्सेप्ट आम पाइथिले आउ एटा दीटा हला आउ आम एटी गोटे पाइथिले आर कॉमन फॉर्मटा मु लिखि दउछु धर ए रो पावर एन इंटू ए रो पावर एम देले ए रो पावर एन प्लस एम एगुड़ा ही मन रखते अच्छे आछि ना पिला माने एठी जेमिति आमे हरण क्षेत्र रे आधार अलग थाई घात सामान थिले आमे एमती लिखि पारदले सेमती गुण एटा गुणन क्षेत्र कले सेमती हरण क्षेत्र मध्ये आमे सेमती करि परिबा देख आ गोटे कॉन्सेप्ट 10 रो पावर 4 अछि आ 5 रो पावर 4 अछि हरण माने विभक्त अछि तो एठी आमे को लिखि परिबा 10 बाय 5 रो पावर 4 ठीक अछि पिला माने एठी जेमती गुणन क्षेत्र रे आमे पावर को आमे कॉमनली लिखि परले एठी भी सेमती पावर को आमे कॉमनली लिखि परिबा ताने एहार कॉमन फॉर्म केमती हे परिबो जदि m रो पावर a अछि आ n रो पावर a अछि ताहले m बाय n रो पावर a हे परिबो जति कि बॉक्स करछु सेगुडा ही तार कॉमन फॉर्म सेगुडा को ही मन रखियो ताने पिला माने एबे तुम बहिर गोटे मजा क्वेश्चन अछि तो 2 रो पावर 0 रो वैल्यू केते आसीबो पिला माने एटा मन रखथे 2 रो पावर 0 रो वैल्यू 1 सब बेले आसीबो एटा मन रखिया पई हबो तुमको तो याकू भी प्रमाण करके देखि देबा केमते आसछु धर मु दुईटी एग्जांपल नेनी 2 रो पावर 4 हरण 2 रो पावर 4 ठीक अछि किंबा एटा को तो आमे लिख पारे हरण अछि माने किस 2 रो पावर 4 बाय 2 रो पावर 4
माने 2 को 4 थर गुणिबा 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 से बड़ी तले 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 सब कटि गले केते हबो 1 हबो पूरा एठी भी 4टा 2 कटि गले एठी भी 4टा 2 कटि गला 1 हला। आ गोटे कथा एठी लक्ष्य करिया जदि आमे आ गोटे कॉन्सेप्ट मु तुमको कहि नाही जेमति आमे जोग करला बेले गुणन करला बेले मु तुमको एठी बारंबार मझिरे कहउतली गुणन थिले गुणन क्षेत्र रे जोग होतला सेमति हरण क्षेत्र रे वियोग हबो। तो मु एठी आ गोटे कॉन्सेप्ट तुमको कहि दउची जदि हमर अछि ए क्वेश्चन नै नबा 3 रो पावर 4 अछि बाय 3 रो पावर 3 अछि ताने हम एटा केमति लिख परिबा 3 रो पावर 4 माइनस 3 माने 3 रो पावर 1 जतले हरण होउची ठीक अछि 3 रो पावर 1 जे 3 3 रो पावर 1 केबे लिखा जायनी पावर 1 थिले सही मूल संख्या लिख दबा 3 ताहले एट यार कॉमन फॉर्म केमति हबो ना a रो पावर n बाय a रो पावर m तबे हमें लिखि परिबा a रो पावर n माइनस m जदि 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 आधार समान अछि घात एठी अलगा अछि ताहले सेही कॉन्सेप्ट को नै कि आमे ए क्वेश्चन रो प्रमाणटा करूचे 2 रो पावर 0 इक्वल टू 1 केमति करले आमे ना एटा 1 भारी गला पटे तापरे एठी देखो पिला माने 2 रो पावर 4 अछि 2 रो पावर 4 अछि ताहले 2 रो पावर 4 माइनस 4 लिख परिमु ताहने 2 रो पावर 0 ताहने 2 रो पावर 0 एठी आ एउठु ही आमे काढिचे 2 रो पावर 0 जे 1 ताहले 2 रो पावर 0 इक्वल टू 1 ठीक अछि पिला माने एटा गोटे कॉन्सेप्ट मन रखियो गुणन बेले जोग हुए हरण बेले वियुक्त हबो गुणन बेले जतले हमर आधार समान रहउतला घात दुटा को जोग हेउतला हरण बेले आधार समान अछि घात दुटा को वियोग हेइजो सब बेले ऊपरटा जति कि थिबो सेति किरु तळटा वियोग हबो मन रखथिबो। एबे हमें किछि क्वेश्चन करी कि बुझिबा देखो 2 रो पावर 4 हरण 2 रो पावर 5 मु लिखनी ता माने कोन लिख पारिम 2 रो पावर 4 बाय 2 रो पावर 5 बा 2 रो पावर 4 माइनस 5 ठीक अछि तो 2 रो पावर 4 5 बोले केते -1 जेतेले पावर -1 हबो सेटा को आमे 1 बाय तळ को नै आसीबा 1 बाय 2 रो पावर 1 2 रो पावर 1 न लिखि केवल 2 लिखनी हैला ताहने आ गोटे कॉन्सेप्ट टे आमे देखिले जे जतले पावर माइनस होउछु सेटा को आमे उल्टे के लिखि परिबा यार एग्जांपल मु आ गोटे दउची धर जाऊ 2 रो पावर 4 हरण 2 रो पावर 10 ताहले कोन हे परिबो 2 रो पावर 4 बाय 2 रो पावर 10 बा 2 रो पावर 4 माइनस 10 इक्वल टू 2 रो पावर -6 ताने -6 अछि मु कोन लिख परिमी जतले कहितनी पावर जले माइनस ऊपर थिबो ताने 1 बाय 2 रो पावर 6 -6 टा +6 करिया पई 1 बाय 2 रो पावर 6 करा जाय ताने केते हे गला 1 बाय 64 2 2 4 2 8 2 16 2 25 2 64 4 5 6 17 गुणिली 2 को से बड़ी आउ दिटा खंडे क्वेश्चन करिया जने पिला माने सब बुझि परियो कोन होउची कोन नै ताने मु गोटे लेखनी 2 रो पावर -3 10 रो पावर -3 ठीक अछि तो एटा को मु एमति लिख परिमी 1 बाय 10 रो पावर 3 बा 1 बाय 1 2 3 आउ गोटे क्वेश्चन करिया 7 रो पावर -4 ताने एटा को हम केमति लिख परिया 1 बाय 7 रो पावर 4 जहा थिबो जदि माइनस ऊपर किछि अछि ताने 1 बाय समथिंग जहा थिबो 7 को 4 थर गुणले जति हो हम लिखि करि परिबा। तो आउ थरे पिला माने मैं समराइज कर दउची एबे पर्यंत जहा सिखिले आमे n रो पावर a गुणन n रो पावर b इक्वल टू n रो पावर a प्लस b n रो पावर a रो पावर b इक्वल टू n रो पावर a इंटू b n रो पावर a हरण n रो पावर b इक्वल टू n रो पावर a माइनस b आ गोटे सिखले हाफ को आमे 2 रो पावर -1 लिख परिबा बा वाइस वर्सा 2 रो पावर -1 को हाफ लिख परिबा। ऑलरेडी पूर्व पेज रे मु
ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ବକ୍ସ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଥରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଲାଗି ମୁଁ ପଢ଼େଇଦେଲି। ତ ଏତିକି ହିଁ ଅଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପାୱାର ପ୍ଲେ ବା ଘାତର ଖେଳର ଏତିକି ହିଁ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ବହି ଦେଖିକି ଯଦି ପଢ଼ିବ ପଢ଼, ତାଠାରୁ ଭଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁରା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର, ପୁରା ଜିଷ୍ଟ, ପୁରା ସବୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇଦେଲି। ଏତିକି ଯଦି ତୁମେମାନେ ଖାଲି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଦେଉକି ଦୁଇଥର ଦେଖିଦେଉଛ, ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କୌଣସି ବି ଠାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା। এই ভিডিওটি যদি ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ବି ପଏଣ୍ଟରେ ବୁଝିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାଅ। ଆଉ ଯଦି ପିଲାମାନେ ନୂଆ ବହିର ଲିଙ୍କ୍ ଦରକାର ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କର, ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ଟି ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ପିନ୍ କରିଦେବି।